tunesha kufanya mavideo, tunasema mstili yetu yote. Ile MONUSCO mungu naona pale, haikukuacha kusaidia ba Kongole, haikukuacha kusaidia mwa ba militaire Kongole. Na iko na miuisha. MONUSCO, pa kusema bengia bafanya état de siège ku Ituri. Na ile plan kusema bafanya mabarabara. Mina beba document mina misomea mu français. Banasema chef wa MONUSCO alitoka anenda Uganda. Mu quartier mwevi ya Kampala, quartier mwevi ya Babos. Banenda kukutana na ba general Ugandais. Cha kufanya plan, bengia mu Kongo na region kusema wanataka kufanya mabarabara. Ni chef wa MONUSCO alitoka inde. Anenda ku Uganda. Wewe mnapenda nibebe le document nifanye tena emission nyingine mu français ni misomee. Banelewana. MONUSCO asema tutamibariki mutengia mu Kongo na region kusema mnaenda kufanya mabarabara. Mufanye bitu byenu tutapatiana franc. Bota ngabana ka franc. MONUSCO asema nitakuproteger, Museveni tutakuproteger. Fanya plan yako. Ba militaire uweke deja munini mu QG, banafanya QG abo pale ngamba ya Uganda, mimi nimemwambia pa Kasese. Je vais le petit frère wa Museveni la laga ba militaire que pour quelques jours. Kisha na ba faire traverser. Tuko naona ba Uganda beningia mu Congo, ba militaire congolais wasashimama byo na bangaria. Chilombo, aya. Mungu atakuripishaka. MONUSCO anajua bien. Tunajiuliza ba militaire commandé ba commando. Ba Rambo, mule mu arma mna ba Rambo. Kwenda kusakaje makamba MONUSCO. Tunaona kama filme. Militaire kama unaona sasa tunaenda kuvita banaoa barafiki yangu, unaona vile banabaua bakata michopo. Militaire anarudiaka na rage. Komando arenda muvita na rudi na rage. Rambo arenda muvita na rudi na rage, anaenda utafuta mu bureau. Mubebe filme Rambo muangalie. Minaomba militaire congolote fasi yuko tafuta filme ya Rambo, angalia Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3. Uone vile ba militaire ba mainchi ngine. Kama nenda muvita bana brouiller plan yake kwa panto wa makoti ya makravatu mu bureau, vile bana rujaka kubasafisha. Atuko na dute ile armée. Ubia ni banenda kulokotaka ba zombie nini? Non, jamais. Amwezi kwanza kubali kufa 20 ans. Non. Kila kitu kinapaswa na mwanzo na mwisho. Surtout kama militaire aona na 6e sens. Wenjo militaire, militaire wana mwantrenaka kumpita civil. Militaire tikala nkuangalia hivi. Ana sentir mouvement mwa suspect. Ambia benzaka mongoja hapo. Anazunguka kula anarudi. Anda uleta kitu. Kyo hiki. Bakosa teka mine pale. Mimi kwa kusentir. Sasa militaire congolais. Tuko najiuliza. Utiliser ma 6e sens. Je me contredis difficilement. Mishi tu contredirai kama unasema. Amuta winaga geri ya Kongo kama unaenda kukomanisha ba Rwanda na ba Uganda. Achana na wale watu. Mukatale kwenda kule ku front. Mnasema hatutaenda ku front. Rwanda, Uganda, mambo Banyamulenge tunakatala babaki pale. Musafishe ndani ya Kongo. Mimi nimwambia mu français. Mimi nisha kuassiste kwa conference ya maguerre. Ba Vietnamien, ba Asiatique, ba Laos, ba nani. Wao nasema Kongo iko kubwa. Hii mambo mimi nasemanga na ile machozi inakuwa sasa ni mwimbo. Amuta winaka guerre ya Kongo kama amusafishe ndani. Banakupa arme militaire congolais, munabeba ma arme yote, munafanya kije pale. Busiku munaingia munenda ba ministre bote kamata kubekarisha quelque part. Bamba ba conseiller bote. Bote na ba general ben kwenda watokela mubaulize ni nini kuna pita mu Kongo. Ba complice babo mtabona batakimbia. Mukikamate tubale bantu ene mankoche ba makravate munababeba. Munabapika blocus, munabapika état de siège ata une semaine. Munafanya simultanément. Kinshasa déjà munababloquer, Lubumbashi mubabloquer siku mwa mshasikilizana. Lubumbashi naanguka Kinshasa naanguka Kisangani. Fasho tu munajua sababu kama kije munababloquer bote pa. Bila munafanga Lubumbashi leo binapitaka Kinshasa le même jour. Na kama ni Kisangani binapitaka le même jour. Fasho kama kije ma arme munabapika bote blocus.
mbabebe mabis kama ni mapike bantu ba ministre bote kala pale ba généraux beno ba complice kala pale mutambie vérité mubasambishe muna enregistrer bana muna andika manote batamitaia ni nini kuna pita mkongo na partir ya pale mushak bloquer batu yenu kule mutona mu manyumba fulani mtu fulani anapotea Libanais fulani anapotea bule usiku Rwandais fulani anapotea soi-disant Congolais de père et de mère. Si tunasema kwa Rwandais, yasema ni Congolais, mtamona anapotea. Kama mkamate na mikono. Mutona bantu batapotea, batakimbia bo peke. Jo ma antenne kuna miwisha. Ma antenne mko nayo mu Congo. Ba Rwandais tu ma petit pays na ma Uganda. Beko na pata pouvoir, jo nini beko na communication na banduku yenu. Bale beko na miwisha mo ba militaire congolais. Ce sont vos frères congolais. Beko ma koti, ma cravate, ba conseiller, na ba généraux, ba farceurs. Ba matumbo ko ba na kamuti ba ke ana ba kya ba ka Kinshasa eko ba ka bale ba faut ba vérifier bote. Mo pime solution. Mo tani pas raison. Angaria film Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3. Angaria commando. Kuma film mingi kama natafuta mwenye andikie nitamipatia matitre ma film ile ba militaire ba batuma ku front. Ba américain anende bana sentir que general wake anapenda enda kakufwe. Banarudi mzima. Anamfuata general enda kumaliza. Kuko film wengine américain bana mtuma naye mu guerre. Anaenda kula anaona bina compliqué kumbe anaenda kumtuma enda kakufa. Américain anafika kule pan general anapinduka. Anabeba ba soi-disant ennemi, anafanya nabo group. Banaanza kwenda kuatake armée ya États-Unis. Mnaona film jina nini? Mnajua? Mnyuliza tamanjama, mimi sasa kama film de guerre. Ma film de guerre ilikuwa ya mingi mmane 80. Mtulize si. Tushakona kama film de guerre ya mingi na film d'horreur. Ilikuwa à la mode. Mu 1980, les années 80. Kulikuwa na sorte ya mafilm mbili ndio ilivumaka. Le film d'horreur et le film de guerre. Kule Mubeleer mu Lubumbashi ku paroisse kule kwa Jacques Moré monsieur la belle kufaka banamloka banamtiraka ni mapoison musombe kwa mama kipendano ule espagnol mimi nazona ngala mafilme kule kila wakati film de guerre donc ni una cerveau moya hapa ta raconter ma film de guerre ma séquence moya mingi ishawaja mu cerveau penzeno banenda mu guerre ba remarquer bashaka bateka ku bandugo yabo bana batuma bakabawishe bana replier banaenda kusafisha bakubwa militaire congolais kama ya comprendre le phénomène hamta liberaka Congo mais chingine banapiga macoup d'état ba capitaine batoto kidogo sana pam na baya pouvoir anikarisha bantu bote ka chini nyama nyangalakata mnakula franga na bakagame na ba Museveni si mnatupeleka tunenda kufa pale bantu fo bafa vile mukipika tu ile pa Munenda malama mnajalia na ba mai mai atamionesha kwa kuingilanga kwa kutokea ba Rwanda batavukula na mnalibere Congo na parmi mwenjo tunapata toka vrai président ndio binakwaka situ kwa civil commando ule mtu anaku manipuler gun ndio kazi yake. Comprenez pourquoi mu Congo bana fanya armée bana imbéciliser armée ya Rwanda. Kama kuna franga kutokea Congo. Misha kumsemeka kitabu Kagame's Killing Fields. Les champs de massacre de Paul Kagame. Misha kumenesha kile kitabu en français. Panandika clairement que pendant beaucoup d'années, miaka mingi salaire ile banalipaka ba militaire rwandais inatokaka ni ku Congo, ni salaire ba militaire congolais. Banabebaka banapandisha mu avion, inafika kule ku est, inatambuka nenda mu Rwanda, banabalipa ba militaire rwandais. Wo congolais ku pale on attend na $20 ya prime. Mais ba rwandais mtamona bana ma uniforme bien, ma tenue ya bien, ni pays pauvre. Pays pauvre mais militaire rwandais wa mwisho unapata $100. Mwana vile. Militaire wa Kagame wa mwisho anapokeaka $100 américain. Na franga yabo ya mingi inatokaka ku Congo. Bale ba politiciens benu muko nabo pale. Ndio kazi banafanyaka. Biko na ma réseau.
ma arme yenu te ma uniforme kikuya manini yote bana bibebaka bana bitambusha bampeleka ku Rwanda na Uganda njo naka ba enemi bana mingira na ma uniforme ba FARDC mwasema ni bandugu bana miwa ba enemi bega na mabunduki yenu basha kubeba wana transfere kule bana kwa miwa na mabunduki yenu ba enemi bega na kura franga yenu. C'est écrit mukita wana sa mimi na inventé secrétaire particulier wa Kagame pendant 9 ans anandike l'histoire. Museveni arenda mchongea Kagame ku Londres. Alimwambia je Kagame wako unajivuna wewe una arme ya nguvu wewe. Hata Rwanda ana arme ya nguvu. Mchezee ba Congolais wale mnaona ni bibibi yenu. Museveni anamwambia Kagame ku Londres vile. Mimi ko héberger we Kagame. Mimi héberger ba Rwandais sana ku Uganda. Mimi namirisha nafanya vyote. Mimi na connecter na ba Americain. Mimi namsaidia kwenda kukamata pouvoir mu Rwanda. Tunasaidiana tunaingia mkongo tunaangusha Mobutu. Aina wewe Rwanda utacheza Uganda. Mcheze arme ya Bakongolais banamuke. Mnapenda nitapita tena ile kitabu nimisomee. Mungu utafanya arme ya nguvu, Mungu na franga. Museveni anauliza delegation ya nini ya Rwanda ku Londres. Mungu mtafanya muna konte kufanya arme ya nguvu. Mwe Rwanda muna franga mwe. Mcheze muendelee na kula pagele franga Bakongolais mnakula kaili. Iko natoka ku Kongo na tambuka frontière ole balipa ba militaire congolais banenda kumilipa mwe ku Rwanda ba mwizi muibe paka franga ba Congolais vile mnaendelea kuiba. Museveni anasema ivula na bisha nisome tena kitabu prochainement en français. Nimeonyesha na page. Nimeonyesha nitaenda jina ule mtu kama unapenda unamtafuta online utaenda kumuuliza. L'homme qui a mangé avec Kagame 9 ans anakuambia tulikuwa kapale. Kujua. La bitu ya mingi bina pita mkongo. Ba Congolais pe on a tesa. Manque ya connaissance. Ile gouvernement ni kupana na paka ya Tshisekedi. Kwanzia tu mwanzo. Barisha kutia ba Congolais mu etat ya ignorance. Beko nafanya promotion yenyu. Angala mama masomo. Basha kuwa université. Bana wa institut supérieur yote. Hii gratuité. Gratuité bana kwa ni kumiua. Félix areka le plan gratuité pale. Juu masomo imaliziki. Ana miwa na ile gratuité. Mwenye mna résultat gratuité. Jine ko mzuri mkinya gratuité mangara résultat gratuité au terrain. Ni plan. Il faut détruire la jeunesse congolaise. Vijana ya Congo faut ba bomona akiri, ba kobote ba voyou ba shege, kuba wana njaa. Franga kwa abata mpatiaka. Franga iko mkongo. On a détourné. Je me suis dit, on a détournement. Comment le président va détourner combien? 1 million. Mwisho hapa. Chile Gelo. On a détourné d'abord 13 millions de dollars américains. Projet wa Bakasai. Ya kuyenga na Kasai. Chile Gelo exemple mutaona vile tutayenga. Bana kula yote banaiba. Gilles Alingeti mulome na mkauka. Anashindwa mnafanya enquête. Jani ile na mwenye Gilles Alingeti ni mwizi. Watu wanajiuliza sasa MONUSCO iko mkongo kunafanya nini? Kama ba Congolais beko na baua hivi na ba civil na ba militaire. Ambassadeur wa États-Unis watu wanamposer na question. Yejo anakuwa kama mnamuingisha mu gouvernement yenu anikana mnamsomesha na mapapier babu mbafu. Ambassadeur wa pays étranger anaingia na ba ministre anamikarisha pale anaongea na mwe anabeba plan yote na vile wote mtamwambia makiri yenu yote anabeba. Anamproposer na makili yake ya bongo. Vile watenda msaidia kama ni nini vile anavuma anaenda makamba militaire anavisiter makamp yenu. Anaona bwingi ya maarme, anaona puissance yenu. Muko nguvu muiki, muko faible muiki. Amuna na machar de combat, anakonte bwingi ya machar de combat yenu. Anakonte bwingi ya moto blende, anajua mabunduki ya nguvu munayo, anajua mabunduki kane amuna. Anaona puissance yenu yuko hapa. Anaenda ku Rwanda anabambia ni arme ya bongo. Kama nataka bawina mfanye hivi. Ule ambassadeur wa États-Unis ndio kazi yake anafanyaka. Bio anambembelesha kama saba bebe bana kubamba tu pakicho kwa ambassadeur mzungu, unaona ministre wa Tshisekedi anavimba biwelewele. Biwelewele.